مولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا صدق الله مولانا العظيم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم يمرون على الصراط والصراط أحد من السيف أو كما قال عليه الصلاة والسلام محبت الشهادة درود شريف পড়ি اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد আলহামদুলিল্লাহ পরৈকান্দি শিমুলগড়া নুরুল হেরা নুরানী হাফিজিয়া মাদ্রাসার উদ্যোগে আয়োজিত তৃতীয় বার্ষিক ইসলামী মহাসম্মেলনের শ্রদ্ধাভাজন সভাপতি আলহাজ হযরত মাওলানা আব্দুর রব সাহেব দামাত বারাকাতুহুল আলিয়া অধ্যকার এই মহতি জলসার সম্মানিত প্রধান অতিথি